Time to take the field. Yo, what's up guys? Di pa ba kayo nakakuha ng free Bruno skin? Ngayong video guys, ituturo ko sa inyo kung paano makuha yung Bruno skin. Ito nga pala yung TikTok ko guys, baka naman. First guys, punta lang kayo ng Play Store, tapos download lang kayo ng VPN Malaysia yan. After nyo ma-download yan guys, open nyo lang yan. Hintayin nyo lang siya mag-open guys, automatic na yan. At kung wala ka pa palang Layla emote guys, click mo na yung link dyan sa ibaba. Mayroon tayong tutorial para dyan. Dito guys, antayin lang natin siya mag-loading. After niya mag-loading guys, tap to connect nyo lang at hintayin nyo lang siya mag-connect. Dito guys, pag connect na yung VPN nyo, punta lang kayo sa TikTok. Tapos, hanapin nyo lang yung add account. Before nga pala kayo mag-add account guys, siguraduhin yung palitan nyo na yung country ng Malaysia. Kasi Malaysian event lang yung Bruno. Yan, pag napalitan nyo na, pwede na kayong mag-sign up dyan. Kahit anong gamitin nyo, Facebook, Google, email. Yan. Sa akin, Google gagamitin natin. Yan, hintayin nyo lang mag-loading guys. Medyo matagal lang yung loading sa akin. Yan, hintayin nyo. Yan, pagka na-login na kayo dyan guys, punta na lang kayo sa MLBB Malaysia. Search nyo lang dyan guys, MLBB Malaysia or Mobile Legends Malaysia. Tapos click nyo lang yung profile. Sa bio nila guys, yung link na yan, i-click nyo lang yan. Tapos direct na kayong mapupunta sa event. Yan, kung mapapansin nyo, meron silang pamigay na 1 million diamonds na yan. Tapos andyan na rin yung ticket at skin ni Bruno. Yan, tapusin nyo lang yan guys. Dalawa lang yung task nya dyan. Napakadali lang ng event na yan. Kaya kaya nyo makuha yan guys. Sundan nyo lang step by step tutorial guys. Huwag nyo skip para hindi kayo malito. Yan, upload na tayo ng video rito. Kahit anong video i-upload nyo guys. Ito, yan, yun lang i-upload natin kasi tutorial lang naman to. Kahit huwag na kayo maglagay ng title dyan, post nyo na agad. Hintay lang natin mag-loading. After mag-loading, yan guys, tapos na siya ma-upload. Punta na ulit kayo sa MLBB Malaysia. Ganun lang ulit guys. Punta lang kayo doon after nyo magawa yung task. Loading. Ayan, 10. Meron na tayong 10 points. So, isa na lang. Gagawin na ulit natin yan para makuha na agad natin yung pre-epic skin na Bruno. How? Special pala guys, sorry. Yan guys, hintayin lang natin matapos yung loading na yan para makapag-post na tayo nyan. Yan guys, kahit wala na ulit title yan, nilagyan ko lang siya ng title na tutorial na sample kasi tutorial video to. Yan, pag nag 100 na guys, tapos na siya ma-upload, balik na ulit kayo doon sa MLBB Malaysia. Yan, click nyo na lang ulit yung link para mapunta kayo doon sa event. Loading. Yan guys, kung makikita nyo, 20 points na tayo dito. Ano pa yung naantay natin? I-redeem na natin yan guys. Ayan, no redeem. Spamin nyo lang yan guys. Kung no redemption password nalagay, ini-spam ko lang yan guys. Tignan nyo, makukuha natin yung kaka-spam lang. Scroll pa tayo dyan. Spam nyo lang guys yan para lang mabas. Yun, nakuha na natin guys. Kung mapapansin nyo, may 1 points na lang tayo dyan, pero hindi na natin kukuhanin yung ticket na yun guys. Sa Bruno lang tayo, kaya i-redeem na natin yung code. Yan guys, dyan makukuha yung code. After nyo ma-redeem yung code, pwede na kayo pumunta sa Mobile Legends. Yan. Note guys, dapat naka-open pa rin yung VPN nyo guys para ma-redeem nyo yung code na yan. Kasi pag di naka-open yung VPN Malaysia nyo, hindi nyo siya ma-redeem. Kasi wala sa Pilipinas nyan guys. Hintayin lang natin mag-loading yan. At dito rin para i-redeem yan guys sa mga hindi pa nakakaalam. Click nyo lang yung profile. At may nagita sa atin. Yan, punta lang kayo ng profile, tapos settings.
Yan sa taas, sa gilid. Sa mga hindi lang nakakaalam nito guys ha. Tapos, redeem code. Ayan guys, i-redemption nyo. Copy nyo na lang yung link. Yan, tapos okay. Yan, nasa mailbox yun na siya guys. Yun sa taas. Ayan na guys, ang free special ni Bruno. Kaya mag-subscribe na kayo. Time to take the field. Tutorial naman.